Praise the Lord SCGM. Puji Tuhan SCGM. Here we are in the Sunday, which is a very special Sunday. Dan kami semua kini berada di hari Minggu, dan hari Minggu ini sungguh istimewa sekali. In this month we celebrate the Passover Day. Dan hari ini juga bulan ini kita akan merayakan hari Paskah. It remembers how God has set the Israelite free from the Egyptians' control. Dan kita bisa lihat bagaimana Tuhan membebaskan orang-orang Juda Israel daripada semua belenggu hidup mereka. And then now as they cross the Red Sea, they come to a place where we call Sukkot. Dan apabila mereka menyeberangi Laut Merah ini, lepas itu mereka sampai di tempat yang dinamakan Sukkot, where they started to celebrate the Passover blood of the lamb. Dan mereka mulalah meraihkan apabila mereka sampai di tempat itu. So Passover also remembers of the resurrection day of Jesus. Dan hari Paskah juga mengingati kita tentang kebangkitan Yesus. His blood has set us free from the bondage of sin in our lives and the curse in our lives. Dan darah Dia telah membebaskan kita dari segala dosa kita dan juga segala ketakutan dan juga kelemahan kita. So we are here on a Sunday morning and we want to worship God together. Dan hari ini kita berada pada hari Minggu ini, kita mau meraihkan dan juga menyembah Tuhan sama-sama. So I'm going to sing a song which is a very old hymn songs. Dan kini mau menyanyikan satu lagu di sini yang merupakan lagu lama. The title is called Because He Lives. Dan judulnya adalah Because He Lives. Means dia hidup. That means God lives, Jesus lives. That's why we are here today. Makanya kita bisa lihat Tuhan Yesus itu hidup, maka kita masih hidup hari ini. Death cannot control him. Dan kematian tidak bisa menumpangkan Tuhan Yesus. But he was risen on a Sunday morning. Tetapi Dia telah bangkit pada hari Minggu hari 2000 years ago he was risen and today he's still alive. Dan 2000 tahun yang lalu Dia sudah bangkit dan hari ini Dia masih hidup lagi. That's why we can celebrate Jesus in a Passover day. Dan hari ini kita bisa meraihkan Yesus pada hari Paskah ini. Or we can call it a Resurrection Sunday. Dan kita bisa katakan ini adalah satu hari kebangkitan. So Jesus is alive. Dan Yesus masih hidup We lagi. want to celebrate today. Dan kita mau meraihkan hari ini. Corona cannot stop the power of the life of Jesus. Dan corona tidak bisa memberhentikan kehidupan Yesus dalam hidup. Amen. Let's sing Amen. together. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave that will prove the Savior's lives. Because He lives, and because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby in the pride, the joy He gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days. Because He lives, and because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the
I'll fight life's final warfare. And then His way to victory, I'll see the light of glory, and I'll know He reigns. Because He lives, and because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. All fear is gone. No more fear in my life. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Hallelujah. Bless the Lord, O my soul, and all that's within me. Bless His holy name. Puji Tuhan, kita berkati Tuhan dengan segala roh dan jiwa dan segala yang kita ada. So here we are in the Sunday morning on a Passover day. Dan hari ini kita berada pada hari Minggu dan juga merupakan hari Paskah. I don't like to call it Easter because biblically Passover day is better word, or you call it a resurrection day. Ya, saya tidak suka panggil hari Easter kerana lebih baik secara Alkitabiah kita panggilnya sebagai hari Paskah ataupun hari kebangkitan Yesus. So today we want to remember that Jesus was resurrected 2000 years ago. Dan hari ini kita mau mengingati bahawa Tuhan Yesus sudah bangkit 2000 tahun yang lalu. So I pray that this Sunday morning the message can able to speak to your spirit man, so that the power of resurrection of Jesus can rise up within your spirit man. Jadi saya berdoa pada pagi hari ini semua firman yang disampaikan nanti bisa membangkitkan kuasa kebangkitan Yesus di dalam kamu semua. Let's pray in the spirit for a while. Oh karaba, mari kita berdoa dalam roh. Shikara makasan turubukoya nakaraba sekerebeke. Syukarala kayata rabasakara. Thank you, Holy Spirit, right now, Lord. Let your word speak to us. Terima kasih Roh Kudus, biarlah sekarang ini firman kamu berbicara sama semua kita. We want to focus on your word, not on our flesh, not on our own self, but we want to focus on your spirit and on your word. Terima kasih Tuhan, kami mau fokus pada firman-Mu, bukan atas kedagingan kita atau segala kelemahan kita, tetapi hanya di dalam firman-Mu. I thank you, Lord, for this Sunday morning that we receive the power of your resurrection. Dan kami berterima kasih kerana pada minggu hari ini kami telah menerima kuasa kebangkitan Yesus. Give us the right attitude to receive the power of your resurrection. Berilah kami sikap yang benar supaya kita bisa menerima kuasa kebangkitan Yesus ini. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amen. Amin. Jesus was resurrected 2000 years ago. Jadi Yesus sudah bangkit 2000 tahun yang lalu. It's not a past history event, but today He's still alive. Today He's still resurrected. Ia bukan sesuatu sejarah sahaja, tetapi hari ini Yesus masih hidup. That's why we are here today. Jadi itu sebabnya kita masih hidup hari ini. Because Jesus is resurrected, our faith is real. Jadi kerana Yesus dibangkitkan, maka iman kita adalah benar. There is power in the resurrection of Jesus. Ada suatu kuasanya di dalam kebangkitan Yesus I ini. pray that this morning, even as you listen to the sermon, you receive the healing, you receive resurrection power in your spirit man. Dan sewaktu kamu mendengar firman pagi ini, saya berdoa agar kamu menerima kesembuhan dan juga kebangkitan kuasanya di dalam hidupmu hari The ini. Bible says the same spirit that raised
Jesus from the dead is in us today. Dan Alkitab mengatakan bahawa kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus berada di dalam kita semua hari ini. Sin cannot hold you, curse cannot break you, because the power of resurrection is inside your spirit man today. Dosa tidak bisa memberhentikan atau segala kutuk tidak bisa memberhentikan daripada kuasa kebangkitan yang akan bangkit di dalam rohmu. So I pray this morning, even as you listen to the sermon, you receive the experience of the resurrection in your life. Jadi sewaktu mendengar firman pagi ini, saya berdoa agar kamu bisa mengalami kuasa kebangkitan Yesusnya. So today I'm going to talk about what are the attitude that we need to have in order to receive the power of His resurrection. Jadi hari ini saya akan berbagikan apakah sikap untuk menerima kuasa kebangkitan Tuhan di dalam hidup kita. God don't want you to have a spirit of fear, but power, love, and sound mind. Tuhan tidak mau kita rasa takut, tetapi ada kuasa, ada kasih dan juga pikiran yang tertib. So I believe during this season where the world is afraid of this corona thing, but let me tell you, the power of resurrection inside you is making alive in your spirit man. Jadi walaupun waktu-waktu sebegini di mana penuh dengan berita corona, tetapi biarlah kuasa kebangkitan di dalam kamu semua ini akan membangkitkan satu rasa kuat mengatasi corona ini. The devil cannot defeat Jesus. Death cannot defeat Jesus. The sting of death cannot defeat Jesus. Jadi iblis tidak bisa mengalahkan Yesus, ataupun kematian tidak bisa mengalahkan Yesus. The life of Christ in us, the spirit of life of Christ in us overcome the law of sin and death. Jadi kehidupan Yesus di dalam kita bisa mengatasi semua dosa dan juga kematian. Father, I just thank you. Speak to us this morning. Jadi Bapa, kami berterima kasih, biarlah firman-Mu berkata-kata Let pada the hari Holy ini. Spirit speak to us this morning. Biarlah Roh Kudus yang berbicara sama kita hari ini. I'd like to turn from in the Bible here in Luke chapter 24, verse 1 to verse 9. Kita sekarang akan melihat dalam firman yang didapatkan dari Lukas pasal 24 ayat ke-1 hingga 9. A personal story on the resurrection day of Jesus. Satu cerita yang mengatakan tentang kebangkitan Yesus. And he's still alive today. Dan Tuhan Yesus masih lagi hidup hari ini. And his power of resurrection is still alive today. Dan kuasa kebangkitannya masih lagi hidup hari ini. Let's look at what happened in the day of resurrection. Mari kita lihat apa yang terjadi pada hari kebangkitan tersebut. Let's read verse 1 to verse 9. Saya akan bacakan dari ayat ke-1 hingga ke-9. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri temanggu-manggu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan-tangan orang yang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. So praise God, we can see this wonderful sermon on the resurrection morning. Dan kita bisa lihat firman ini tentang kuasa kebangkitan pada hari tersebut. It says here the first day of the week, which is Sunday morning. Dan kita bisa lihat itu hari pertama pada minggu itu. Means that day morning suddenly Jesus was rise from the dead. Dan itu terjadinya pada hari itu, tiba-tiba Yesus bangkit daripada kematian. And God start to prom into a couple of these women early in the morning. They are already ready to go to the tomb. Dan Tuhan sudah menggerakkan hati semua para wanita ini supaya mereka bisa siap sedia untuk pergi ke kubur. God can use you women in the Sunday morning today. Jadi hari ini Tuhan bisa memakai semua para wanita di dalam gereja kita. You just like believe this Mary, mother of Jesus, Salome, and all these Mary Magdalene. Early in the morning,
they come to the tomb of Jesus. Dan pada hari itu pagi-paginya para wanita seperti Maria, ibunya Yesus, dan juga Salome dan juga Mary Magdalene juga datang hari itu. In fact, there's one more lady that's not is written in the Bible called Joanna, also go together. Sebenarnya seorang wanita yang juga bernama Joanna juga menyertai para wanita itu ke kubur. So young lady, old lady, all come to the tomb of Jesus. Jadi bisa dilihat di sini para wanita tua-tua atau muda-muda datang untuk menemui Yesus. Because there's many lady that love Jesus. Kerana banyak wanita yang mengasihi Yesus. Why? Because they serve Jesus, they serve the disciple, they prepare the food for them, they prepare their journey, what they need in their daily life. So the women are used by God in the resurrection day. Kerana apa? Kerana para wanita ini telah melayani Tuhan Yesus, juga melayani para murid-muridnya sewaktu mereka bersama. Jadi hari-hari ini Tuhan bisa memakai para wanita untuk melayani. They come and prepare spices. They want to prepare the body of Jesus. They want to put so that the spice of Jesus, the body of Jesus, is full of fragrance. Jadi mereka datang dengan membawa rempah-rempah supaya bisa memandikan badan tubuh Yesus itu. This morning, I in the resurrection day, wake up in the morning, start worshiping God. It's just like a beautiful sweet incense and spices before the presence of God. Ya, seperti hari ini, pada hari Minggu ini kita mau beribadah, kita bersiap sedia seperti diwangi-wangikan dengan semua rempah ini untuk berjumpa dengan Yesus, untuk menyembah Yesus. So they brought these spices. They want to see Jesus. Jadi mereka membawa rempah-rempah ini untuk menemukan Yesus. But something happened. They cannot find the body that morning. Tetapi pada waktu itu sesuatu terjadi. Mereka tidak bisa mencari atau menemukan tubuh Yesus Kristus. They reached the place and they saw the tombstone was rolled away already. Mereka ke sana dan mendapati bahawa batu itu sudah terguling dari kubur itu. Because they love Jesus so much, they quickly enter into the tomb. Verse 3. Kerana mereka begitu mengasihi Yesus, mereka segera masuk ke dalam kubur itu untuk menemukan mayat. When you have love inside you, you don't think about ghosts, you don't think about devil. You just love Jesus. You enter, you will go inside to look for him. Ya, kalau kamu sangat mengasihi Yesus, kamu tidak akan takut hantu atau tidak. Yang penting kamu terus masuk mau menemukan Yesus. And when they enter to the tomb that day, dan pada hari itu apabila mereka masuk ke dalam kubur itu, they found out that the body of Jesus was not there already. Dan mereka tidak dapat menemukan mayat Tuhan Yesus pada hari itu. And they were so perplexed, and they say, and then suddenly the two men, I behold the angel, a shining garment appeared. Ya, mereka sangat ketakutan. Tetapi tiba-tiba muncullah dua malaikat dan berkata kepada mereka. And these angels appeared and said, "Why are you seeking the living among the dead?" Dan malaikat ini berkata, "Kenapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Jesus is already alive. He's no longer with the dead. Ia tidak ada di sini lagi kerana Tuhan Yesus sudah bangkit." Nobody can find his body because his body was resurrected today. Tidak sesiapa yang bisa menemukan mayat Tuhan Yesus kerana Tuhan Yesus sudah dibangkitkan dari mati. Maybe today you may have some disappointment in your life, but let me tell you, Jesus is alive and he can help you, he can set you free, he can heal you. Jadi mungkin hari ini kamu ada sedikit kekecewaan di dalam kehidupan kamu, tetapi percayalah bahwa Tuhan Yesus itu hidup dan bisa menyembuhkan kamu, memulihkan kamu, dan juga membantu kamu dalam penerobosan. I want to let you see in another picture when this woman go back and they tell the disciple, and then they all were shocked. Ya, saya juga mau membawa kamu melihat bagaimana semua para wanita itu menemukan murid-murid dan mereka semua kaget. They tell the disciple, Peter, John, James, they tell them and say Jesus is alive. Dan para wanita ini mengatakan cerita dan memberitahu kepada semua murid-murid itu bahawa Tuhan Yesus sudah hidup. Jesus is alive is always the woman that finds Jesus first. Ya, setiap kali apabila menemukan Yesus adalah para wanita. God wants to use women to share the resurrection of
Jesus. Jadi Tuhan hari ini mau memakai semua para wanita untuk menceritakan tentang kebangkitannya Yesus. I pray that your mouth can speak life in your family, life in your community, life to your husband, life to your children. Saya berdoa agar semua para wanita hari ini bisa memberitakan kehidupan di dalam keluargamu, kepada suamimu dan kepada anak-anak dan juga teman-teman. Let's look at John chapter 20 and see what happened. Mari kita lihat sekarang di Yohanes 20 dan melihat apa yang telah berlaku. Verse 2 to verse 6. Saya akan bacakan dari ayat kedua hingga ke-6. Yohanes 20, 2 hingga 6. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjungkuk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, dan akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. You see, even the angels already told the woman that Jesus is alive. Dan bisa dilihat di sini, malaikat sudah memberitahu pada para wanita bahawa Yesus sudah hidup. But yet this woman cannot comprehend that. They go back to tell the disciples. They say to the disciple, somebody has stolen the body of Jesus. Tetapi para wanita ini tidak bisa memahami dengan pikiran sendiri, dan mereka hanya katakan seseorang itu sudah mencuri atau mengambil tubuh Yesus Kristus. Because they want to see something. They want to see the real Jesus, but they cannot find Jesus. Even though the angel says he's already alive, they still believe that he's dead and then the body is stolen by people. Mereka mau menemukan mayat Tuhan Yesus, maka walaupun malaikat itu sudah mengatakan bahawa Tuhan Yesus sudah hidup, mereka tidak bisa percaya. Today, you in your mind you may believe Jesus is alive, but do you really believe that Jesus is alive? Mungkin hari ini di dalam pikiranmu kamu percaya bahawa Tuhan Yesus hidup, tetapi apakah benar kamu benar-benar mempercayai bahawa Tuhan Yesus itu benar-benar hidup? Do you have the right attitude to seek for the resurrection power? Adakah kamu mempunyai sikap yang untuk mencari kuasa kebangkitan Tuhan ini? Or you were just thinking, well, he's alive, you know, I don't know whether he's still alive or not, but he's alive. Ya, mungkin kamu katakan, ya dia hidup, mungkin dia hidup, saya nggak tahu. I don't see it in my life. Saya tidak bisa lihat dia di dalam hidup saya. Just like the woman who saw the angel speaks that Jesus is alive, but they still go and report that somebody stole the body of Jesus. Yes, adalah seperti para wanita yang sudah menerima berita daripada malaikat itu bahawa Tuhan Yesus hidup, tetapi mereka tidak bisa lagi mempercayai, sehingga mereka balik memberitahu para murid bahawa ada orang mengambil mayatnya. So when this news goes back to the disciple, then two person that love Jesus the most, Peter and John, they started to run to look for to go to see what happened to the tomb. Jadi apabila para wanita memberitakan berita tersebut, dua murid yang terkasihi oleh Yesus terus berlari untuk mencari tubuh Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes. John is younger, so he run faster. Yohanes itu lebih muda, jadi dia berlari dengan lebih cepat. Peter older man cannot run so fast, so he run John outbeat him. Jadi Petrus mungkin lebih tua, jadi Yohanesnya memenangi dia apabila sampai ke kubur. But the problem is when John reached the tomb, he looked inside the tomb and there is no body, but he was so afraid to go inside the tomb. Tetapi apabila Yohanes sampai di kubur itu dan dia melihat di dalam kubur dan tidak kelihatan mayat, dia begitu takut sekali sehingga tidak berani untuk masuk ke dalam kubur. But different from Peter. When Peter arrived, he don't even think about whether got the body or not. Immediately he went inside the tomb. Tetapi berlainan pula dengan Petrus. Apabila dia sampai, dia terus memasuki tanpa berpikir. God like attitude like that. Dan Tuhan suka akan sikap seperti Petrus ini. Many people say they love Jesus, but they still look and see, hey, where is Jesus? Ya, banyak orang katakan dia mengasihi Yesus, tapi dia masih kata, mana Yesus ya? There's still fear inside their heart. Ada yang masih takut di dalam hati mereka. But Peter is no fear. He immediately went into the tomb and he looked for Jesus inside. Tetapi Petrus tidak sedikit pun takut, tetapi langsung masuk ke dalam kubur itu. I like the heart of Peter. Jadi saya suka akan sikap Petrus Even ini. though John loved Jesus, but John still afraid. Walaupun Yohanes mengasihi Yesus, tetapi Yohanes ini masih takut. Even though Peter
failed Jesus, but Peter is not afraid. He loved Jesus so much. He went inside the tomb. He wanted to see Jesus. Walaupun Petrus ini telah gagal banyak kali, tetapi dia tidak takut. Dia mau mengasihi Tuhan Yesus lebih lagi. Dia terus masuk dan berani masuk ke dalam kubur This itu. Sunday morning, maybe you are like Peter. So many times you failed Jesus. So many times you deny Jesus. So many times you sin against Jesus. But you have a Peter heart. You want to seek Jesus this morning. Jadi mungkin hari ini ada sesetengah daripada kamu ada seperti sikap Petrus ini, yang mungkin sudah banyak kali gagal dan juga mengecewakan Tuhan Yesus, tetapi kamu punya hati yang ingin mencari Yesus dan terus mengasihi Yesus. You look at your heart, you say, God, I'm failed. You look at your heart, you say, God, I sin again. But let me tell you, today, if you have the heart to seek Jesus, you will find Him like Peter. Ya, kalau hari ini mungkin kamu rasa kamu gagal, tetapi kalau kamu masih lagi mengasihi Yesus dan terus mau mencari Dia, maka kamu akan mempunyai hati seperti I pray Petrus that ini. this month, Sunday morning, you have a seeking heart like Peter. Jesus, I want you. Jesus, I want to experience your resurrection. Jesus, I know that you are alive. Dan saya berdoa agar hari ini kamu punya sikap seperti Petrus ini, yang punya hati yang ingin mencari Yesus, mau menyembah Yesus dan terus mau mengikut Yesus. So I pray that this Sunday morning, to receive the resurrection power, you must have, number one, the seeking heart. Jadi hari ini kalau kita harus mempunyai sikap untuk menerima kuasa kebangkitan Tuhan, sikap yang pertama itu ialah mempunyai hati yang suka mencari. You have full of enthusiasm. Jesus, I want to experience you. I want to seek you. I want to know you better. Dan kamu harus mempunyai antusias yang sangat ingin mengenal Yesus, yang ingin mencari Yesus dan mau mengenal Dia lebih dalam lagi. The second thing about this attitude of receiving the resurrection power. Dan yang kedua tentang menerima kuasa kebangkitan Tuhan ini, Read verse 2 to verse 4. kita baca dari ayat kedua dan keempat Lukas. Luke chapter 2, 24 verse 2 to 4. Okey. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termanggu-manggu kerana hari itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. You know, they entered to the tomb and they saw that there is no one there. Dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan sesiapa di dalam kubur itu. And the angel of God appeared to them Dan tiba-tiba dua malaikat Tuhan muncul di depan mereka and speak peace upon their heart. dan memberikan mereka damai sejahtera di dalam hati mereka. So the second thing in this morning, I pray that God will give you this peace that passes all understanding. Jadi hari ini saya berdoa agar kamu mempunyai damai sejahtera yang bisa melampaui segala pikiran kamu. God is putting that compassion heart. That another word for the heart of peace is called the compassion heart. Jadi selain daripada hati damai sejahtera ini, lain katanya hati yang belas kasihan juga merupakan satu sikap yang kita harus They saw ada. the tomb is empty. They want to do something. They were so anxious about it. Mereka melihat kubur itu kosong dan mereka mau melakukan sesuatu kerana mereka cemas. They forgot that Jesus has promised them that He will rise up from the third day. Dan mereka sudah lupa bahawa Tuhan Yesus sudah menjanjikan bahawa Dia akan bangkit pada hari ketiga. This morning, Jesus is filling your heart with His compassion. Jadi hari ini Tuhan Yesus sedang memenuhi hati kamu dengan belas kasihannya. The presence of God is with you. Do not be anxious about your problem. Do not be anxious about your situation, because Jesus is alive. His compassion heart is with you. Jadi belas kasihan Tuhan ada di dalam kamu. Jadi kamu tidak usah cemas atau tidak usah khawatir tentang kehidupanmu. Dia akan memberikan damai sejahtera kepada kamu semua. My sister, whatever you're holding on today, don't hold it on. Surrender to Jesus, because He is the one that helped you. He's the one that compassion for you. He's the one that will compel you to Him. Jadi hari ini mungkin kamu memegang sesuatu kekhawatiran, tetapi janganlah pegang lagi, tetapi serahkan semua kepada Yesus, kerana Yesuslah satu-satunya yang mempunyai belas kasih yang bisa memahami kamu dan juga membantu kamu. I pray that you will fill your heart with compassion of God. Saya berdoa agar kamu mempunyai banyak belas kasihan Tuhan di Don't dalam worry kamu. about your life and start going out to let the love of God and the truth of God to touch people's life. Jadi jangan khawatir tentang kehidupan sendiri, tetapi dipenuhilah dengan rasa belas kasih dari Tuhan supaya kamu bisa menjangkau jiwa-jiwa di luar.
Do not be anxious about your problem, about your money, about your situation, about your life. But now I say, God, I want to have this compassion that I can touch people's life and change people's life. Jadi jangan khawatir lagi tentang keuangan sendiri, kehidupan sendiri atau keperluan sendiri, tetapi biarlah minta dari Tuhan supaya kamu mempunyai belas kasihan supaya bisa jamah orang di luar. Like Jesus, he gave up his life. He gave up his life to his Father, and that great compassion is in him. And today, as you receive the power of resurrection, you also receive the power of the compassion of God inside your spirit, man. Seperti Yesus yang telah membagikan hidupnya sendiri kepada abadi syurga, sama juga kuasa kebangkitan juga akan memberikan belas kasihan kepada hidup kamu yang bisa memberikan kamu kekuatan untuk menjangkau orang lain. I believe because of the compassion of God, that's why today I can come into the office and record this sermon together with Shekinah. Even though, it's quite difficult, dangerous for me to come because of the lockdown of the government, but yet I can come because of the compassion of God in this Sunday morning for you. Dan saya juga percayakan bahwa kerana belas kasihan Tuhan yang ada di dalam saya, yang membenarkan saya dan juga memberi kuasa saya untuk datang ke gereja hari ini di dalam kantor bersama Shekinah supaya bisa membuat recording khutbah untuk memberkati anda semua, walaupun banyak masalah lockdown atau banyak blokirnya. But praise God, I got a smooth journey this morning to come here because I believe this resurrection day is a power of God's compassion in your heart. Jadi saya percaya kerana belas kasihan ini dan hari ini juga merupakan hari kebangkitan, maka kuasanya berada di dalam semua kita. Amen. The third thing about this resurrection day morning, I want to say, is the reverential heart. Jadi yang poin ketiga tentang hari kebangkitan ini adalah tentang hati yang takut akan Tuhan. Verse 5 to verse 7 talks about the woman bowed down and when they saw the angel of God. Di dalam Lukas 24 ayat 5 ke 7 kita bisa lihat para wanita itu menunduk apabila mereka melihat malaikat Tuhan. We should receive the power of resurrection with the reverential heart. Jadi kita harus menerima kuasa kebangkitan Tuhan ini dengan hati yang hormat akan Tuhan dan takut akan Tuhan. The angels bow down when they see the angels of God. The woman bow down when they see the angels of God. Para wanita ini menundukkan diri apabila mereka melihat malaikat-malaikat Tuhan. When you surrender yourself and say, God, I surrender, I come and bow down, I come and worship you on the Sunday morning on the resurrection, you know what? You will receive wisdom. You will receive peace in your heart. Jadi bila kamu menundukkan diri, kamu mau menerima kuasa kebangkitan, maka hikmat Tuhan akan turun dan damai sejahtera dan pikiran tertib yang akan datang kepada kamu. Fear will just gone in your heart because you know that you are receiving the power of resurrection this morning. Jadi rasa takut ini akan hilang kerana kamu sudah menerima kuasa kebangkitan di dalam hidupmu. So the third thing is you must have a reverential heart when you come to receive the power of resurrection. Jadi poin ketiga yang amat penting di sini ialah kita harus mempunyai hati yang takut akan Tuhan supaya kita bisa menerima kuasa kebangkitan Tuhan When you Yesus. surrender and reverential heart, you receive wisdom, you receive sound mind. Dan apabila kamu serahkan dan kamu bisa mempunyai hikmat Tuhan dan mempunyai pikiran yang tertib. And the fourth one is you need to come to receive the resurrection power with a broken heart. Jadi yang poin keempat dan terakhir, maka untuk menerima kuasa kebangkitan ini kita harus mempunyai hati yang sudah patah. I believe when your heart is broken, you can see Jesus. Saya percaya bila hati kamu yang sudah patah ini pasti bisa menemukan Yesus. When you look at the news around you, you look at your hope, there is no hope. Today I pray, Father, in the power of resurrection, you have a broken heart and you will find Jesus yourself. Jadi seperti juga kamu mendengarkan berita-berita hari ini, kamu begitu patah sekali, tetapi kerana kuasa kebangkitan ini, kamu patah dan bisa menemukan Yesus. Let's turn to John chapter 20 and see what happened in the resurrection day. Mari kita lihat ke Yohanes 12 hingga ke 17. Saya akan bacakan di sini. John 20, 12. Okay.
Dan tampaklah oleh 2 orang malaikat berpakaian putih dan seorang lagi duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku supaya bisa mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." There is a divine connection in the Sunday morning on the resurrection day. Jadi ada satu koneksi ilahi yang terjadi pada pagi hari kebangkitan itu. See, this lady Mary Magdalene was so broken because she has lost hope because she loved Jesus so much. Jadi Mary Magdalene ini sudah patah hatinya dan juga kehilangan harapannya kerana dia begitu mengasihi Tuhan Yesus. When all the women and the men left, she's still there crying and there is no more hope in her life. Jadi apabila semua orang telah tinggalkan tempat itu, tetapi dia masih tetap di situ dan menangis kerana dia tahu dia kehilangan harapan di dalam hidupnya. And she loved Jesus so much. Dan dia begitu mengasihi Tuhan Yesus begitu banyak sekali. She missed Jesus so much. Dan dia merindukan Yesus Kristus. But suddenly Jesus appeared behind her. Dan tiba-tiba waktu itulah juga Yesus muncul di belakang dia. And Jesus said, "Lady, why are you crying?" Dan dia dikatakan, "Ibu, kenapa engkau menangis?" And she turned it and she thought it's a gardener. Dan apabila Maria memalih dan dia berkatakan, dia rasakan bahawa itu adalah hanya penunggu taman. But then Jesus says to her, Maria. Jesus called her name Maria. Dan apabila Yesus berpaling kepada dia dan mengatakan kepada dia, memanggil namanya Maria, suddenly the power of resurrection opened the eyes of Mary. Dan kuasa kebangkitan pada waktu itulah yang membukakan mata Maria itu. Many times we were so broken in our problem, even Jesus is there, we don't know. Ya, pada banyak kali kita begitu patah sekali sehingga Yesus berada di situ, kita juga tidak bisa tahu. But this morning I pray that Jesus will call your name. Jesus will call your name, and you will rise up, your eyes will start see, and then you will see that Jesus is alive this morning. Dan saya hari ini berdoa, biarlah Tuhan kuasa kebangkitan ini akan membukakan matamu, dan juga Tuhan Yesus memanggil namamu, dan kamu akan bisa lihat Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Because the love of God that is inside the heart of Mary, that she loved Jesus so much, and Jesus have to come and appear to her. Dan kerana kasih dari Maria ini begitu banyak sekali terhadap Yesus, sehingga ini menyebabkan kemunculan Yesus di depannya. I believe many of you listened to the sermon this morning and your heart was so broken about your condition, your situation. But let me tell you, the power of the resurrection is going to open your eyes that you will see God more powerful than your problem. Jadi hari ini mungkin kamu sedang mendengarkan firman ini dan begitu patah dan kecewa sekali. Saya mau katakan, biarlah kuasa kebangkitan ini membuka matamu dan kamu bisa melihat kuasa Tuhan berada di dalam hidupmu sehingga bisa mengatasi segala masalahmu. That you receive the power of resurrection. Dan kamu ini telah menemukan dan dapatkan kuasa kebangkitan Yesus ini. The Bible says in Psalm 51 verse 17, it says, "The sacrifice of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, thou will not despise." Jadi seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 51 ayat ke-17, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. So I want to recap the 4 things this morning about
the attitude of receiving the power of resurrection. Jadi saya di sini ingin mengulangi 4 poin yang mengatakan bagaimana kita bisa menerima kuasa kebangkitan Tuhan Yesus ini. Number one, you receive the power of resurrection by number one, seeking with all your heart, with enthusiastic. God, I want to experience the power of resurrection. Ya, yang pertama sekali kamu harus mempunyai hati yang ingin mencari, sentiasa antusias untuk melihat kuasa Tuhan di dalam hidupmu. Number two, you open your heart and receive the compassion of God into your heart. Dan yang kedua, kamu membuka hati untuk menerima belas kasihan Tuhan di dalam hidupmu. People who are compassion heart, a heart of compassion, they're willing to pay a price for anything because they want God so much. Ya, orang yang penuh dengan belas kasihan Tuhan, mereka akan bisa bayar harga untuk mendapatkan segalanya kerana mereka mengasihi Tuhan dengan begitu banyak Just sekali. like the woman prepared the spices with a compassion heart, they want to serve. Ya, seperti para wanita yang telah menyiapkan semua rempah-rempah kerana mereka mau melayani Tuhan Yesus. You know, I believe this morning even God is touching your heart. You say, God, I want to serve you I want to sow into your resurrection day. I want to receive the power of God. Ya, mungkin hari ini kamu akan dijamah Tuhan untuk memberi dan menabur kerana di dalam hari kebangkitan ini saya mau menerima kuasa kebangkitan. You know, there's a brother who just sent me a WhatsApp and say, Pastor, I'm going to send in some money to your church. I say, for what purpose? He said, for the Easter day. He said, for Resurrection Day. I believe God is touching his heart. I believe this morning, you know, I'm not asking money, but I'm telling you that if you are seeking God with all your heart, I tell you the resurrection power is there to be a blessing to you. Jadi seperti ini baru beberapa hari berlalu ada seorang saudara yang telah bangkit ke dalam rekening gereja kita kerana dia mau menabur di dalam gereja, dan saya bertanyakan kepada dia mengapa, apakah tujuannya. Dia kata hanya untuk hari kebangkitan ini. Maka saya percaya saya bukan di sini untuk meminta uang, tetapi apa yang kamu taburkan, kamu akan menerima kuasa kebangkitan ya daripada taburan kamu. Don't ini. let this resurrection day pass by. Take this opportunity and say, God, I want to receive your power resurrection. I want to have a compassion heart. Jadi kita jangan tinggalkan miss apa yang akan berlaku pada hari kebangkitan ini, tetapi ambillah peluang ini dengan kuat supaya kita bisa tabur dan memberi sepenuhnya hati kita untuk menerima kuasa kebangkitan The ini. third one is resurrection heart, reverential heart, a heart that want to learn, want to bow before Him, a heart that really reverend Him. Ya, jadi poin ketiga ialah mempunyai hati yang takut akan Tuhan dan hormat akan Tuhan, yang selalu ingin belajar dan menundukkan diri. Or you call it a heart of worship. Dan kita bisa katakan seperti satu hati yang suka menyembah The juga. fourth one is a broken heart. Jadi yang keempat adalah hati yang sudah patah. That this morning you say, God, my heart is broken. I want you. I really want you. I'm so sick of my sin. I'm sick of my flesh. I'm sick of the things that in my life. I want to stop sinning and I want to be broken before you. And God is here to touch you. God is here to lift up you again. God is here to heal you again. God is here to say, come and witness my power of resurrection. Mungkin hari ini kamu datang ke Tuhan penuh dengan hati yang patah dan kamu sudah muak dan sudah tidak suka dengan segala dosa yang selalu kamu lakukan dan selalu ulangi, dan kamu katakan pada Tuhan, Tuhan bantu saya mau mengatasi segala dosa saya mau kuasa kebangkitan supaya saya bisa benar-benar mengasihi kamu dan menerima kuasa kebangkitan ini dalam seumur hidup saya. I pray for you this morning. Let's pray together. Mari kita tundukkan diri dan saya akan berdoa bagi setiap kamu. Thank you, Father, for this Sunday morning. We want to receive your power of resurrection. Terima kasih Bapa untuk hari Minggu ini, dan kita mau menerima kuasa kebangkitan darimu. Wherever you are in Indonesia or in Malaysia, you are seeking God. And God, I'm seeking you, Lord. I want to experience your power of resurrection right now. Dan di mana saja kamu berada, walaupun di Indonesia atau di Malaysia, dan kamu mau mencari kehidupannya, mencari kuasa kebangkitannya, dan kamu akan melihatnya. You may be looking around and say, there is no hope in my life. Financial is going to go too bad. The situation is getting worse. And right now, you say, God,
I want to experience your resurrection power. Mungkin kamu melihat sekeliling kamu dan kamu melihat keuangan kamu semakin sedikit dan semakin susah. Tetapi saya mau katakan kepada kamu, biarlah kuasa kebangkitan ini akan membantu kamu dan kamu akan bangkit lagi. Let us go through this wonderful Sunday morning and receive the resurrection power of God today. Biarlah kita melalui hari Paskah dan hari kebangkitan ini dan dengan menerima kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus. Put your hands on your heart right now, Father, in the name of Jesus. Letakkan tangan di dalam hati ini dan kamu katakan, Tuhan Yesus, let the compassion of God touch my heart so that I will start to look out for souls to receive the resurrection power. Biarlah belas kasihan Tuhan berada di dalam hati kita dan kita bisa terbuka hati kita untuk mau menjangkau di luar, untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk menerima kuasa Lift kebangkitan. your hands and say, Lord, I want to worship you. I want to reverence you in this Sunday morning. Angkat tanganmu dan kamu katakan, Tuhan, saya mau hormat akan kamu dan takut akan kamu pada hari Minggu ini. I believe that you are not dead and you are alive today. Dan saya percaya hari ini kamu tidak mati dan kamu sudah hidup hari ini. Every strife and every envy and every fear have to go this morning because I receive the resurrection power. Semua rasa pergumulan, iri hati dan juga kelemahan sudah pergi dalam nama Yesus karena kuasa kebangkitan Yesus di dalam. Lord, your anointing this morning breaks my heart so that my heart is broken so that I can rely on you. Lord, even my heart is broken, I know your resurrection power is healing me this morning. Biarlah urapan kamu mematahkan semua hati kami supaya kita bisa menerima kuasa kebangkitan daripadamu. We give you glory and praise, Father. Kami berikan segala kemuliaan dan juga pujian bagi namamu. We believe that this Sunday morning message is healing our hearts and receiving, giving us the resurrection power inside us. Dan saya percayakan firman pagi ini telah memberikan kita kesembuhan dan juga kuasa kebangkitan di dalam setiap kami. In the name of Jesus we pray. Di dalam nama Yesus kita May berdoa. this sermon become a blessing to your heart. May the resurrection power continue to live and strong in your heart. Your faith will be strong with Him. Biarlah firman ini memberkati Anda semua dan kuasa kebangkitan ini akan membangkitkan semua ini dan membuat kamu iman kamu menjadi terus berapi-api untuk Tuhan. In the name of Jesus we Di pray. dalam nama Yesus kita berdoa. Amen. Amin.